স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকসকলৰ আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে আমাৰ ভেটেনেৰি ছেক্টৰত, হৰ্টিকালচাৰ ছেক্টৰত আৰু আপোনাৰ ফিচাৰী ছেক্টৰত যথেষ্ট সংখ্যক যুৱকক প্ৰশিক্ষিত কৰিছে। কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত এটা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশিক্ষিত কৰিব পৰা নাই, সেইটো হৈছে চুলি কটা। আমি ভাবিলোঁ চুলি কটা আমাৰ বহুত যুৱক বিভিন্ন গাঁৱত সিঁচৰিত হৈ আছে, তেওঁলোকক যদি আমি এটা প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে অতি সহজে এটা উন্নত ধৰণে তেওঁলোকে চুলি কাটিব পাৰিব। সেইধৰণে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 200জন আমি ট্ৰেইনিং দিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰি আছে। আৰু আমি জানিব পৰা তেওঁলোকে হায়দৰাবাদ, বেংগলোৰ পৰ্যন্ত গৈছে, অৰুণাচলৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈছে আৰু এইটো গুৱাহাটীত যথেষ্ট সংখ্যক সংস্থাপিত হৈছে। আৰু আমি একচুৱেলি এইটো জনসাধাৰণে পূৰ্বতে ইমান এটা কি বুলি কয় আদৰা নাছিলে চুলি কটা বুলি, কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে কিয় শ্ৰমৰ এটা মৰ্যাদা আছে, ডিগনিটি আমি দিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে নাপিত বুলি ক'ব নালাগে, হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ, হেয়াৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বুলি তেওঁলোকক ক'বলৈ কৈছোঁ। আমিও তেনেকৈ কওঁ, আমি নাপিত বুলি নকওঁ। আৰু তেওঁলোকক চেলুন বুলি যদি ব্যৱহাৰ, আমি চেলুনৰ সলনি আমি হেয়াৰ ড্ৰেছিং চেণ্টাৰ, হেয়াৰ নাৰ্ছিং চেণ্টাৰ বুলি লিখিবলৈ কৈছোঁ, যে তেওঁলোকে এইটো চেলুনটো বাদ দিব লাগে, নাপিতটো বাদ দিব লাগে। আৰু আমিও তেওঁলোকক হেয়াৰ টেকনিচিয়ান বুলি মাতিব লাগে, হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ বুলি মাতিব লাগে তেওঁলোকক, যে তেওঁলোকে এটা মৰ্যাদা পাব লাগে। সেই দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন চাকৰি পাইছে, বেটেলিয়ন আৰক্ষী বেটেলিয়নত চাকৰি পাইছে, আৰ্মিত চাকৰি পাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, CSFত তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে বুলি গম পাইছোঁ। আৰু এই উৎসাহ আমি দেখি পিনি পুনৰ আমি আৰু এই বছৰৰ ভিতৰত আমি 200জন আমি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক আমি প্ৰশিক্ষিত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ দৰখাস্ত আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰশিক্ষণ আমাৰ প্ৰথম সপ্তাহত, নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ আমি এনেকুৱা এটা, যিহেতু আমি অতি আনন্দিত, অকল ময়ে নহয়, আমি সকলো আমাৰ MSC পৰিয়ালৰ লগত জড়িত, গতিকে তেওঁলোকৰ হয় মই এইটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ হয় মই এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি আৰু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি ঘোষণা কৰিছোঁ, আমাৰ যিটো ৰেকৰ্ড হৈছে এই ৰেকৰ্ডক আমিয়ে ভংগ কৰিম। অৰ্থাৎ এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি আৰু 200জন দিয়াৰ লগে 400জন হৈ যাব, আমি নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভংগ কৰিম বুলি আজি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और स्पेशली जो हमारे कंट्री में यूथ को लेकर काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें जो मिशन ऑटोनॉमस जो संस्था है उसने जो एक बहुत बड़े कदम उठाया कि यूथ को ट्रेनिंग दी है, ना केवल ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग के साथ साथ उनके अनएम्प्लॉयमेंट की भी जो समस्या थी उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस तरह के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं हमारी इंडिया में जो आम लोगों से हटके कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हमारी सबसे अपील रहती है कि आइए हमारे साथ जुड़िए। अगर आप में कुछ इस तरह से अलग कर दिखाने की प्रतिभा है, कुछ हिडन टैलेंट है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को निकालेगा, जनता के सामने लाएगा और आपके उस छुपे हुए टैलेंट को लोगों के बीच लाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर एक छोटे से छोटा 3 साल का, 2 साल का बच्चा है तो भी किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसके लिए किसी तरह के कोई उम्र की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज नो बाहर है। एज क्या होती है? एज जैसे एक नंबर होता है। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पर बनाए जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक टीम की तरह से बनाए जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आपने देखा अभी मिसिंग ऑटोनॉमस संस्था ने बनाया है। तो मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से प्रयास आगे के भी होते रहने चाहिए ताकि यूथ को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती जाए और साथ ही जो स्पेशली हमारे ट्राइबल एरिया हैं उनकी जो लोक कला है उस पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कैटेगरी में ये पहला प्रयास है ये कि किसी पार्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी से हमने 200 अनएम्प्लॉयड यूथ को लिया है और उनको ट्रेनिंग दी है और उनको एक रिकॉर्ड फॉर्म में हमने रजिस्टर्ड किया है। ये अपने आप में एक पहला प्रयास है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।